वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और खुशबाश रखे। तो आज हम कुछ डिफरेंट करने लगे हैं। आज मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी के जो कुछ हम दिन में करते हैं व्लॉग्स वगैरह उससे स्टार्ट करने लगी हूँ। जैसे कि पीछे मैंने आपको मेंशन किया था कि मैं आपको वापस इंशाल्लाह अपने काम पे जाऊँगी, तो इसमें बस सुबह उठे, पहले फजर पड़ी। जब मैं ब्लाइंड पीछे कर रही थी आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे अभी आधी रात होती है तो उस वक्त फजर का टाइम होता है, तो वो उसमें मैंने दूसरी चीज़ें दिखाना मुनासिब नहीं समझी क्योंकि लोग फिर कमेंट्स करने शुरू हो जाते हैं कि हाँ जी जैन नमाज दिखा रहे थे या ये कुछ कर रहे थे। और ये जो कुछ आपने करना होता है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ आपके ये वो होते हैं, ताल्लुकात होते हैं। लेकिन ये है कि ये रोज़मर्रा की एक लाइफ होती है और जब स्पेशली आप अच्छे काम कुछ करने शुरू करें तो अल्लाह का नाम तो ज़रूरी ही लेना होता है। तो बस फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के वापस सो गई क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था काम पे जाने को। फिर उठी तो थोड़ा अपना बिस्तर वगैरह सीधा किया, रेडी हुई, नीचे आई। तो मेरी आदत है मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि पानी गर्म थोड़ा सा पी लेती हूँ क्योंकि गले की तकलीफ़ नहीं रहती और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं होता कि हाँ जी उससे मोटापा कम होगा या नहीं होगा। मेरी बस मेन जो ऑप्शन जो मेरा होता है ना, क्योंकि सेहत की वजह से मुझे गला मेरा ख़राब ना हो वो ज़रूरी मुझे कायम रखना होता है। तो वो किया और फिर जैसे ही मैं अपने लिए केटल में पानी डाल रही थी वो कुछ करते हुए मेरी मानो वो उसको भी भूख लग गई, उसे फीड किया। और फिर जब मैंने पानी अपने लिए मैं गर्म करती हूँ तो सुबह तो एक तो नरीने फिर मुझसे पानी नहीं पीने होता, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसमें लेमन डाल या क्यूकम्बर डाल ली तो उससे ना थोड़ा सा पानी का टेस्ट चेंज होता है, वरना मैं ज़्यादा पानी नहीं पी सकती। तो अब चलते हैं काम की तरफ। अब बस रेडी हुए काम के लिए और गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े। तो मेरा ये कुछ आपको दिखाने से बना या क्यों आप मैंने ये व्लॉग करना स्टार्ट किया है कि ये आपको बताना कि चाहे वो और यूके की है, पाकिस्तान के कहीं भी है, मेहनती सारे होते हैं, काम सारे करते हैं, चाहे घर के हों, चाहे घरेलू ख़वातीन हों, चाहे ऑफिस वर्कर हों, कुछ भी हों, मेहनती सब कुछ होते हैं। लेकिन यूके की लाइफ कितनी टफ़ है, हमें क्या कुछ करना पड़ता है और किस थ्रू से जाना पड़ता है और ये सबको पता भी है और सब कुछ ये करते हैं। तो मैं तो बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस दौरान अगर कोई बातें अच्छी लगे या कुछ शेयर करना चाहें या आप लोगों को कुछ पसंद हुआ तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो ये जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि जब मैंने ये स्टार्ट किया ड्यूरिंग माय सिक डेज़ में, जब मेरी तबीयत नहीं थी ठीक तो कुछ दौरान मैं काम से ऑफ रही। उस दौरान मैंने बच्चों ने कहा कि आप जस्ट अपने आप को बिज़ी करें, तो मैंने ये शुरू किया। तो अगर सोचा जाए तो ये मेरा वे ऑफ इनकम नहीं है, बिकॉज़ अभी तो यूट्यूब में स्टार्ट किया है और अभी अगर सोचा जाए तो जो इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं उनमें तो हम कुछ भी नहीं है, कीड़े की मानिंद है। लेकिन इट्स जस्ट लाइक पीपल्स को गेट टू नो करना, अपनी चीज़ों को शेयर करना उनके साथ, अच्छी वाली और अच्छी बातों उनसे पिक करना। तो अगर सोचा जाए तो ना तो मैं पलवशा जी की तरह हूँ कि वो मतलब माशाल्लाह उन्होंने तो इतनी तरक्की की कि उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, और हिना जी हो गई या पाकिस्तान से सितारा है या इस तरह से जो भी हैं कि सितारा का चलो वो हाउस वाइफ थी और उसने उधर से व्लॉगिंग शुरू कर ली और जो उसका वे ऑफ इनकम बन गया। और पलविशा जी वो काम करती थी तो उन्हें छोड़ना पड़ा कोविड के दौरान, और फिर माशाल्लाह उनके ऐसे ही इतना वो कामयाब हो गया कि उन्हें ज़रूरत ही ना पड़ी काम की। और मेरे साथ ऐसा है कि मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरा सिर्फ ये माइंड ऑफ वे था। अभी कल मैं बल्कि उनको बेनज़ीर साहिबा को भी सुन रही थी कि मेरा ख्याल है कि जब आपके बच्चे छोटे हो तो आप काम नहीं करें। तो मैं बिल्कुल उनकी बात पे मुस्तहिक हूँ कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यही बातें मैंने आपको अगले मेरे पिछले व्लॉग में भी आपने सुनी होंगी। तो मैं काम वाले सिचुएशन में उस वक्त आई जब मेरे बच्चे इस काबिल थे कि वो ये थिंक ना करें कि पेरेंट्स हमें टाइम नहीं दे रहे। और सुबह को क्योंकि यहाँ पे वाकई कामों की रूटीन इस तरह होती है, अगर आप ऑफिस जॉब कर रहे हैं तो 9 till 5 है, अगर आप फैक्ट्रियों में या दूसरी तरह के काम कर रहे हैं तो आपको नाइट्स भी करना पड़ती हैं, आपको बल्कि डे एंड नाइट्स करना पड़ते हैं। तो ये सब कुछ आपने देख के चलना होता है। इसीलिए यहाँ पे मशहूर है कि हमारी यूके में या इंग्लैंड में हमारी लाइफ रोबोट की तरह होती है कि
کہ چل سو چل ہوتا ہے کہ ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، اور اگلا کام ہمارے لیے پڑا ہوتا ہے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ ہو، چاہے خود جانا ہو، چاہے باہر سے سودا سلف لانا ہو۔ اکثر ہم جب پاکستان والوں سے بات کرتے ہیں تو یہ کام ہوا ہے، یہ بل دیا ہے، یہ کیا، نہیں بھائی بارش ہو رہی تھی، نہیں آج موسم نہیں تھا ٹھیک، یا گرمی بہت زیادہ تھی۔ آپ یقین کریں یہاں پہ بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں کاموں پہ جانا پڑتا ہے، سنو ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے کام ٹائم ہمارا نہیں رکتا، بیکاز اینڈ آف دا ڈے وہ ہمیں پے کرتے ہیں اور ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ تو ادھر میں کام کے جس جگہ پہ میں پارکنگ کرتی ہوں میں پہنچ چکی تھی، اور پھر ادھر سے واک کر کے میں نے ادھر تک جانا ہوتا ہے۔ تو میں کوشش میری یہی تھی کہ میں آپ کو فیسز نہیں دکھاؤں، میں آپ کو بزنس نہیں دکھاؤں، بس اس طرح سے کہ جو رستے میں جو کچھ نظر آ گیا تو ٹھیک ہے۔ اب لائف اس طرح کی ہماری وہ فاسٹ ہوتی ہے کہ گھر سے جب میں چلی تھی، جب میں اپنا پانی وغیرہ ریڈی کر رہی تھی، میں نے اپنے لیے لانچ سینڈوچ وغیرہ وہ میں نے بنا کے رکھے تھے، لیکن آپ یقین کریں جب میں بھائی گاڑی میں بیٹھی میں بھول گئی، میں کہا واپس نہیں جانا، اب ادھر سے ہی کچھ اٹھاؤ۔ تو پہلے میں گریکس میں گئی اگر مجھے کوئی سینڈوچ مل جائے، لیکن وہ حلال نہیں تھے، کوئی نظر آ رہے، تو پھر ادھر سے نکل کے پھر میں آڈیز میں چلی گئی، اور آڈیز میں پھر میں نے اپنے لیے پاسٹی اٹھائی، کیونکہ ابھی میں کچھ آڈیز میں جب پہنچی تو ایک اور کلیگ وہیں پہ پہلے تھیں، تو اس لیے اسے ریکارڈ نہیں کر سکی، اور یہ بھی باہر کا ماشاء اللہ بچوں کے لیے انہوں نے پلے ایریا بنایا ہوا ہے، بڑی یہاں کی گورنمنٹ بڑی انویسٹ کرتی ہے بچوں کے لیے۔ تو پھر بس گاڑی میں بیٹھے گھر کو واپس آئے، نماز وغیرہ پڑھی، اور پھر بس کچن میں گھس گئے، اور کیونکہ یہ کام کے بعد کی اب روٹین ہوا کرے گی تو جو کوئک ریسپی ہوں گی وہی بنیں گی۔ اب اگر آپ کہیں کہ روٹی سالن یہ کچھ ہو تو وہ شاید ویکینڈ پہ ہی ہو، تو بس پھر قیمہ نکالا اور پیاز کو براؤن کیا، ادرک لہسن ڈالا، قیمے کو اس میں ڈالا، اس کو ڈال کے اچھی طرح بھونا، پھر سارے لوازمات ڈالے جس میں زیرہ اور نمک مرچ، پیپریکا پاؤڈر اور چلی سوس اور ٹماٹو سوس ڈال کے، اور پھر بعد میں جو اس کا پاستا سوس ہے وہ اس میں ڈالیں، ان سب کو اچھی طرح بھون کے سویٹ کارن اس میں ریڈی ہوں، جتنی دیر میں یہ بھون رہی ہوں اتنی دیر میں پاستا بوائل ہو رہا ہے۔ پاستا جب بوائل ہو چکا تھا تو ان سب چیزوں کو مکس کیا، یہ آلریڈی آپ نے یہ میری ریسپی آپ نے ولاگس میں پچھلے میں دیکھی ہوگی۔ تو اس میں سے کچھ میں ہاف کو بیک کر دیتی ہوں اور ہاف میں اسی طرح رہنے دیتی ہوں، بیکاز یہ دوسرے دن لنچز میں بھی کام آ جاتا ہے۔ تو بس یہ سب کچھ ریڈی کیا، تو امید ہے آپ کو میری یہ ڈے کی روٹین اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔